रेकर्ड पर रेकर्ड सृष्टि करुछि भारत। हाँ बंधुगण, वर्तमान गोटाए पटे विश्वर अनेक देश युद्ध में जड़ित थिबा बेले अन्य पटे भारत एभली प्रस्तुति करुछि जहा द्वारा भविष्यत में भारत कौनसी समस्यार सम्मुखीन हेब नाही एवं निकटरे एभली खबर आसीछि जहा सुनिले आपण निश्चय खुशी अनुभव करिवे। कारण निकटरे एक खबर आसीथिला जे गोल्ड रिजर्व एवं फॉरेक्स रिजर्व दृष्टि भारत नुआ रेकर्ड सृष्टि करने सहित क्रमागत हाई लेवल हासिल करिछि एवं भारतर फॉरेक्स रिजर्व 2.9 अर्थात प्राय पाखापाखि $3 बिलियन वृद्धि पाई 648.5 बिलियन रे पहुंची एक नूतन रेकर्ड सृष्टि करिछि। किंतु एठारे चिंता करिवार विषय हेउछि जे वर्तमान समय रे भारत विदेशी मुद्रा भंडार को वृद्धि करुछि जो समय कि विश्वर प्राय समस्त देशर अर्थनीति दुर्बल हेउछि। कारण वर्तमान पर्यंत यूक्रेन रूसिया एवं इजराइल और हमास मध्य युद्ध चलीथिला जे कारणरू विश्वर अनेक देश सेमानक अर्थनीति मैनेज करिबारे विफल होइथिले। किंतु वर्तमान परिस्थिति मध्य आहुरी खराब होबारे लागिछि कारण ईरान उपरे इजराइल शक्तिशाली आक्रमण करिबा परे ईरान एवं इजराइल मध्य एक विपदपूर्ण युद्ध आरंभ हेउछि एवं जेतेबेले कि कोरोना समय विश्वर अनेक देश अर्थनीति दुर्बलर शिकार होइथिले एवं सेही अर्थनीति दुर्बलरू वर्तमान बाहरिबाकू चेष्टा करुथिबा बेले पुणी वर्तमान तीन युद्ध आरंभ हेलानी जेउथिपाई विश्वर अनेक देशर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करुछि। किंतु एही समय रे भारत निजर अर्थव्यवस्था को द्रुत गति रे वृद्धि करुछि एवं वर्तमान जो रिपोर्ट बाहरिछि ताहा अनेक देश को आश्चर्य करिछि। तेणु संपूर्ण अपडेट कौन आसंतु एही वीडियो रे बुझिबा। किंतु आगको जीवा पूर्व भारत वर्तमान समय निजर अर्थनीति को द्रुत गति रे वृद्धि करुछि जो समय कि विश्वर प्राय समस्त देशर अर्थनीति तलकू खसुछि। सेथिपाई दयाकरी वीडियोटी लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु कारण यह आपनक पई 1 सेकेंडर काम किंतु यह आमको बहुत सहायता करे। बंधुगण, वर्तमान समय जदि देखा जाए तीन भयंकर युद्ध चली जार प्रभाव को विश्वर अनेक देश सहय करने को सक्षम नुहति। सेथिपाई गत किछि दिन धरी स्टॉक मार्केट एवं शेयर मार्केट डाउन हेबारे लागिछि। सेथिपाई विपद समय रे अधिकांश लोक शेयर बाजार रु टंका बाहर करी सुना भली सुरक्षित स्थान रे इन्वेस्ट करंती जेउथिपाई सुनार मूल्य द्रुत गति रे बढ़ुछि एवं वर्तमान जदि देखा जाए प्राय अनेक देश निजर अर्थनीति को नहीं निराश अछंती। किंतु आम पाई भल कथा हेउछि एही समय रे भारत एभली किछि सफलता हासिल करुछि जहा केवल भारत पाई खुशी खबर नुहे बरं भारत विश्व अर्थनीति पाई आशार किरण पालटिछि। वास्तव में निकटरे एक खबर आसीथिला जे भारतर वैदेशिक मुद्रा भंडार प्राय $3 बिलियन नुआ हाई जंप करिछि एवं प्राय 648 बिलियन रे पहुंचिछि। एवं आपण जानी आश्चर्य हेबे जे गत 7 सप्ताह धरी क्रमागत भाव में यह प्रति सप्ताहर रेकर्ड भांगुछि एवं आपण को कहबू जे केवल फॉरेक्स रिजर्व रे नुहे सुना रिजर्व प्रसंग में भारत गत अनेक वर्षर रेकर्ड भांगी एवं भारत खूब शीघ्र जापान को मध्य पछरे छाड़ी सुना रिजर्व दृष्टि विश्वर अष्टम देश हेबाकू जाउछि। एवं गत सप्ताह आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नूतन रिपोर्ट प्रकाश करिथिला जे भारतर गोल्ड रिजर्व प्राय 817 टन रे पहुंची जे कारणरू भारतर अर्थनीति एभली समय उच्च आड़क गति करुछि जेतेबेले कि एक्सपोर्ट मार्केट एवं विश्वर प्राय समस्त देशर अर्थनीति संकट आड़क गति करुछि एवं भारतर एही ग्रो करुथिबा अर्थनीति चीन जापान रूसिया एवं अमेरिका को मध्य चिंता करने को बाध्य करिछि जे विश्व रे तीन मारात्मक युद्ध चलीथिबा समय रे भारत किपरि जीडीपी ग्रोथ रे अग्रगति करुछि एवं वर्तमान भारतर गोल्ड रिजर्व देखि चीन मध्य गोल्ड रिजर्व उपरे ध्यान देउछि कारण चीन मध्य भय करिबा आरंभ करि देइछि जे वर्तमान समय रे विश्वर अशांत परिस्थिति रे काले चीन पछरे रहि जिवो। यह व्यतीत भारत मध्य नूतन अस्त्रशस्त्र विकास पई कार्य करुछि जहा द्वारा अन्य देश को अस्त्रशस्त्र जोगाइबा सहित भारत निजर वायु प्रतिरक्षा व्यवस्था एवं सामुद्रिक सुरक्षा को आहुरी मजबूत करि पारिबो। एपरिकी भारत वर्तमान समय रे 5th जेनरेशन युद्ध जहाज निर्माण रे फोकस करुछि एवं वर्तमान जर्मनी ब्रिटेन एवं जापान परी देशर जीडीपी वृद्धि हेउ नाही बरं माइनस आड़ को जाउछि। यह सहित विश्वर द्वितीय बृहत्तम अर्थनीति थिबा चाइना रे जीडीपी मध्य बढ़िबा परिवर्ते कम हेउछि एवं गत वर्षर तथ्य अनुसार विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थव्यवस्था थिबा देश जापान निजर पोजिशन तृतीय रु चतुर्थ स्थान को खसी आसीछि
ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୂରରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶ ହେବ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାର୍କେଟକୁ କାବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଯଥା ଭାରତର ଟ୍ରେଜେରୀ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ IMF ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଭାରତର ଇକୋନୋମିକ୍ ଏକ ନୂତନ ଆଶାର କିରଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ମାତ୍ର ଆଉ $2 ବିଲିୟନ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା $650 ବିଲିୟନ ଫରେକ୍ସ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ। ଏହାପରେ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେ ଭାରତ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳ ହାସଲ କରିବ, କାରଣ ଇତିହାସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ରାଜକୋଷ $650 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଦୁନିଆରେ 20ଟି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଅର୍ଥନୀତି $650 ବିଲିୟନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 180ଟି ଦେଶ ଅଛି ଯାହାର ମୋଟ GDP ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିକଟତର ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭାରତର ରାଜକୋଷକୁ ଭରି ଦେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ମହଙ୍ଗା ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାହା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେତୁ ମହଙ୍ଗା ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ମହଙ୍ଗା ବୃଦ୍ଧିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମର ଟ୍ରେଜେରୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଗତ 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଏପରି କରିଆସିଛି, କାରଣ ଗତ 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ମହଙ୍ଗାଇ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତ ଉପରେ ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥିଲା, କାରଣ ଆମର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ରୁଷରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ କିଣିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭାରତରେ ମହଙ୍ଗାଇ ବୃଦ୍ଧିର ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରକ୍, ଲୋଡିଂ ଭାଇକେଲ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିମାନ ଏବଂ ଜାହାଜ ପରି ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷପତ୍ର ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସାମଗ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର RBI ଅର୍ଥାତ୍ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଲ୍ଡ ରିଜର୍ଭ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେତେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ RBI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଗୋଲ୍ଡ ରିଜର୍ଭର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ RBIର ଗୋଲ୍ଡ ରିଜର୍ଭ 817 ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭାରତ ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏପରି ଅଧିକ ନଲେଜବୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।